नमस्कार चाषी बंधु आपण मान के टेक्निकल गुलशन यूट्यूब चैनल के स्वागत जनाऊे। चाषी बंधु देखुन आज वीडियो रे हम जानवा धान मंडी 2025-26 जहाँकि आमर रबी सीजन रो आगामी रबी सीजन रो धान मंडी विषय रे आपण मान के मैं वीडियो देथिनी जे केबे धान मंडी खोलवा बोली करी हेले एही वीडियो रे हम जानवा रबी फसल रो धान मंडी पंजीकरण आरंभ हेबा आगरु आपन के गुटे जिनिसटा ध्यान देबार अच्छे मेन जिनिस से जिनिसटा हमें वीडियो रे जाना। दर्शक बंधु गत 7 दिन हैला आम एरिया रे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होउछे। संध्या काटी जाउछन 2 घंटा 3 घंटा तापरे जहा कि 12टा बेले काटी दैछन 2 घंटा सकालु काटी दैथन 2 घंटा बेले वीडियो अपलोड करि नै पारबार सर्वर नै पारबार हथि लागि वीडियो अपलोड करने पारबा तार संगे संगे डीसीएस क्रॉप सर्वे चालू छे और सकाल में सर्वे रे जाउ छे जे चार्ज नहीं रहे पारबार मोबाइल हेति लागि अपलोड नहीं करि पारबा आज्ञा हेले चासी बंधु जहां भी हो जेते बेले भी हम चाहू छे अपलोड करबा लागि चेष्टा करू छे आपण मान के सठिक सूचना देबा लागि चेष्टा करू छे आज्ञा। आपण माने प्रथम तर करी हमर टेक्निकल विषय यूट्यूब चैनल आसीथिले निश्चित भाबे चैनल के सब्सक्राइब करूं कहीं कि ना एमती इंफॉर्मेटिव वीडियो आपण माने केवल हमर चैनल माध्यम रे पाई पारबे मोर भाई माने। आसन वीडियो के आरंभ करमा। देखुन आपण माने समस्त जानुछन जे रबी फसल रे प्रत्येक वर्ष धान मंडी खुलसी और प्रत्येक वर्ष नया फॉर्म भरवा के पड़सी न्यू फॉर्म भरवा के लागसी आज्ञा। एही वर्ष मध्य नया फॉर्म भरी लागवा जे केतेक चासी भाई माने अछन जेन माने कंटीन्यूअसली प्रत्येक वर्ष रबी फसल करिछन से माने जानुछन जे केन फसल केन प्लॉट के चासी पंजीकरण करबार रे हमें देइछन किंतु नुवा जेन माने बोरवेल करिछन एही वर्ष नुवा करि जेन माने चासी पंजीकरण करबा लागि जाउछन से माने के सब जिंसा सठिक जानकारी दरकार तार संगे संगे जेन माने पुरना चासी हन अधा आरो वर्ष केन प्लॉट के बुनी थिले धान और एही वर्ष नै होई से जिनिसटा अपन के जानबार अछि जे केनता जानबा जे केन प्लॉट रे आपनकर धान बुना है छे। देखुन ई होउछे आपनकर बहाल गुटे और एही बहालटा आपनकर जगह एई गुटे छे बेरना गुटे ई बहाल गुटे एटा केन प्लॉट है एटा केन प्लॉट है प्लॉट नंबर आपन के जानबार अछि और टोटल आपनकर गुटे इलेक्ट्रिसिटी बिल रे 2 हेक्टर ओढे बेले 1 हेक्टर ओढे एकर बेले 1 हेक्टर आपन के ताकि पंजीकरण करबार अछि। बोरवेल लिफ्ट इरिगेशन एरिया कहूछे किनाल एरिया तो सब रे अछि बट हमर लिफ्ट इरिगेशन एरिया रे 2 एकर 50 डिसमिल बेले 1 हेक्टर रो चासी पंजीकरण जाकी ने सीतानु अधिकार नहीं है कम करि परबे पछे किंतु अधिकार नहीं हुए आज्ञा। आ गुटे कथा जाकी एकर पीछा हमर रबी फसल रे आसुछे 24 क्विंटल केते 24 क्विंटल 1 एकर रे 24 क्विंटल हमर रबी फसल रे देउछ आज्ञा। हले आसुन केनदा करी आपण माने जानबे जे केन प्लॉट रे आपण माने धान बुनिछन केन प्लॉट रे आपण को धान बुना नै हबा सेटा हमें चेक करमा निजर मोबाइल फोन रे हला। सो दर्शक बंधु देखुन प्रथमे आपण माने निजर मोबाइल फोन रो प्ले स्टोर ले जिवे इने आपण माने KYL लिखि देबे KYL लिखि कि सर्च रे क्लिक कर देबे सर्च रे जेंदा करे क्लिक करछन मो अवस्थिति ओडिसा रो एही KYL एप्स ता आछि जीवो एही एप्स के आपण माने इंस्टॉल कर लेबे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करि छे जे मु ओपन रे क्लिक कर देमी आज्ञा। ओपन रे क्लिक कला परे आपण को सामने रे ई प्रकार नवा डैशबोर्ड आसबा जे आपण अलाउ करके ओपन हो जिवे बेले ओपन कर नेबे हला तार पर ई प्रकार आसबा आपण को गां रो आपण जे जगह रे अछन से जगह रो ई प्रकार आबा मु ई जगह ने अछि हमर घर पाखे जे हमर घर रो पूरा इने व्यू आसु छे हला जे इने आमे जमी आड़के जिमा बेले ई जेन कामटा आपण माने निजर चाष जमी पाखे दे किना करबे बेले आपण के बुझबा के बहुत सहज सरल हे जिबा गया जे मुई हमर घर न करू छे और पाखे जमी अच्छे जेनटा कि रबी फसल करा हिचे जे देखुन आपण माने देखि परछन प्रथमे आपण से जमी के देखबार छे एई जेन अच्छे तल के जेन गुटे ऑप्शन अच्छे पेन भलिया इने पहला टच कर लेबे टच कला परे ए होछे मार्क आपण माने देखि परछन जेन जगह रे आपण अछन एटा मार्क होछे जे प्लॉट नंबर केनबा जानबे देखुन ई जगह में हमर बोरवेल गुटे अच्छे आया हला ई जगह में गुटे बोरवेल अच्छे
ই জায়গা নে আমার बोरवेल আছে হলা সেটা ভিউ নে হবার ই জায়গা নে बोरवेल আছে আর এই बोरवेल র পানিটা ইয়াড়ে যাচ্ছে হলা ইবাড়ে যাচ্ছে আর এই বাহাল জমিনে ইনে ধান বুଣା হইছে হলা এই যে আপন দেখুছন এই বাহাল জমিনে ধান বুଣା হইছে যে আপনকে আপনকর জমিকে চিনবার আছে এই প্রকার আপনকর দুলিয়া আবা হলা আপনকর জমি আওয়াজ আপন দেখবে আপনকর জমি কেন কেন জমিরে আপন মানে ধান বুনিছন পহলা কথা দেখুন এই জমিরে আপন মানে যদি ধান বুনিছন এই জমিরে আপন মানে যদি ধান বুনিছন তাহলে এই প্লট কত নম্বর প্লট আছে জমি ইনে কানা করবে ইনে টাচ করে নেবে দেখুন এই যে এরো মার্ক এই জায়গায় থিলা এই জায়গা পড়ে আসলা টাচ করে নিলে টাচ কলা পরে আপন কানা করবে এই যে ফার্স্ট অপশন লেফট সাইড র ফার্স্ট অপশন পহলা এই যে রাইট র অপশন আছে ইনে টাচ করে নেবে ইনে টাচ কলা পরে আপন কর ডাটা আসি যাবা আপন টিকে ওয়েটিং করবে मैक्सिमम 5 सेकंड তারপরে ইনে আপন দেখি পারছন সেক্রেটারি যে লাগি হাইড করে দিছে দেখুন আপন কর না আসবা তারপরে বাহাল কি বেরনা আসবা কেতে একর আছে আসবা তারপরে তাব এরিয়া ইনে হেক্টরে আবা আর একর রে আবা তারপরে উপরে খাতা নম্বর তারপরে ইনে আপন দেখি পারছন ইনে প্লট নম্বর আসছে হলা যে এই প্লট এই যে জমি আছে কেতে নম্বর প্লট এই প্লট হিসাবে আপন মানে জানি যাবে তারপরে কেতে আছে ইনে আপন মানে দেখি নেবে এই প্রকার আপন মানে চাকি প্রত্যেক জমি কি আপন মানে এই জমিকে দেখবা লাগি চাহছন এই জমিকে আপন মানে টাচ করে নেবে যেন भी জমি কে আপন মানে প্লট ভেরিফাই করবা লাগি চাহছন কেন জমিটা কেতে প্লটে আপন এই প্রকার চেক করি পারবে আর এই প্রকার চেক করে কি সঠিক আপনকে 2.5 একর দেবার আছে হলা সঠিক আপনকে 2.5 একর দেবার আছে আর 2.5 একর অধিকা হলে আপনক টকেন না আছে 2.5 একর ফিক্স আপনকে দেবাকে পড়বা আজ্ঞা হলা সো দর্শক বন্ধু এই প্রকার আপন মানে নিজর যেন জায়গায় ধান বুনিছন কেন বিলিটা কেন প্লট সেটা আপন মানে সঠিক ভেরিফিকেশন করি কিনা আপন মানে চাষী পঞ্জীকরণ করবে যদি আপন মানে খামখিয়ালি যেনটা প্লটটা भी দেই দিলে চালাবা বলি করে যদি দেউছন বলে টোকন আসবা সময়ানে আপন টোকন কটি যাবা তারপরে আপন কহতিব যে আমার 10 কুইন্টাল আউ টোকন আসবার থিলা যে সেটা কটি গলা 5 কুইন্টাল কটি গলা এই প্রকার হেতি লাগি আপনকে আগরু সূচনা দেই দিউছে যে আপনক টোকন কম আসবা আগরু আপন জানি নউ যে কেনটা করে আপন মানে চেক করবে কেন জমিরে আপন মানে ধান বুনিছন সে জমিটা কেতে নম্বর প্লটে হলা কিছু भी डाउट थरे डायरेक्टली कमेंट करन वीडियो जदी ভাল লাগিছে নিজের ভাই মান বন্ধু মান করে ভিতরে লাইক করি কি শেয়ার করন बहुत बहुत धन्यवाद।